大家好，今天我们学习第5课，题目是我介绍一下。Hari ini kita akan belajar tema bab 5 dengan judul 我介绍一下. Saya akan memperkenalkan diri. Pertama kita akan membahas 生词 kosakata. Yang pertama ada 谁 siapa 谁 siapa 他是谁 dia siapa 他是谁 dia siapa jawabannya 他是老师 他是老师 dia adalah guru 他是 Dewi 他是 siapa lagi misalnya Nunung 老师 gitu 谁 siapa berikutnya ada 介绍 memperkenalkan 一下 sebentar 我介绍一下 saya akan memperkenalkan diri. Berikutnya ada 去 pergi 你去 Purwokerto kamu pergi ke Purwokerto pergi ke ini biasanya kamu pergi ke Purwokerto. Lalu ada nar ini kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat. Kata tanya untuk menanyakan tempat. Di sini contoh, 你去哪儿 去 pergi, ya kan? 去 pergi, 你去哪儿 kamu pergi ke mana? Gitu. Lalu di sini ada lagi 在地 你在哪儿 你在哪儿 kamu ada di mana? Sama-sama menanyakan tempat. Kalau 你去哪儿 kamu pergi ke mana? 你在哪儿 kamu ada di mana? Cara penggunaannya di bagaimana? Kita lihat di sini. 家 rumah 我在家 saya ada di rumah. Jadi penggunaannya 在 subjeknya dulu apa? Lalu diberi 在 lalu tempatnya. Gitu. Subjek 在 tempat. Jadi 在 selalu diletakkan setelah subjek. Subjek 在 tempat. 我在家我在宿舍 gitu. 我在大学 gitu ya. Harus ada 在 untuk menyatakan tempat. Saya ada di. Lalu te menyatakan kepemilikan. 我的家 rumahku. 我的家 rumahku. 我的妈妈 ibuku. 我的爸爸 ayahku. 我的姐姐 kakak perempuanku. 我的书 bukuku gitu. 你的书 bukumu gitu. Kalau kita kan kalau ada kepemilikan buku mu di belakang kan, munya di belakang. Kalau bahasa Mandarin letakkan di depan, wo diberi te, lalu apanya, Pak? Bisa barangnya apa? Gitu kan kata bendanya apa? Seperti itu. 我的书我的家我的妈妈我的爸爸我的姐姐我的大学 sekolahku gitu. Lalu ada 请 silahkan. 请 silahkan. Sini ada 请进 jin masuk. Jin itu masuk. 请进 silahkan masuk. 请进 silahkan masuk. Kalau ada orang ketuk-ketuk pintu gitu kan, dia mau masuk, kita bilang 请进 silahkan masuk.
Berikutnya sama tadi, Jin masuk. Jin silahkan masuk. Jin masuk. Shangdian toko. 我在商店, saya ada di toko. Kan melihat. Kan melihat. 我看老师, saya melihat 老师. Lalu ada ting. Ting mendengar. 我听音乐. 我听音乐. 音乐 itu musik. Saya mendengarkan musik. 休息. 休息 istirahat. 我在家休息. 我在家休息. Saya istirahat di rumah. Lihat di sini. 我 subjeknya dulu. Lalu tempatnya. Tempatnya di mana? 在家. Bukan tempatnya di mana? Lalu melakukan apa? Kalau bahasa Indonesia kan saya istirahat di rumah. Kata keterangan tempat berada di belakang kalimat. Kalau dalam bahasa Mandarin, keterangan tempat diletakkan di depan sendiri. Setelahnya subjek. 我在家休息. Saya di rumah beristirahat. Seperti itu. 大学 universitas. 我在大学看老师. 我在大学看老师. 我在大学 saya di universitas. 看老师 melihat 老师. Lalu ada 宿舍 asrama atau kos. Tempat kos. Kita bilangnya 宿舍. 我在宿舍休息. 我在宿舍休息. Saya di asrama beristirahat. 教室 itu ruang kelas. Tempat kalian belajar namanya 教室. Berikutnya ada 网吧 warnet. 网吧 warnet. Berikutnya ada 超市 supermarket. 超市 supermarket. Lalu ada 回 kembali. 明天我要回家. 明天我要回家. Besok saya mau kembali ke rumah. Kembali ke rumah sama dengan pulang. 回 kembali, ya rumah. Kembali ke rumah sama dengan pulang. Besok saya mau pulang. Seperti itu. Berikutnya kita akan membahas tentang hui hua. Yang pertama, Wang Lan, ta she shui. Ma Li, 我介绍一下，这是我哥哥。我叫王林，认识你很高兴。认识你，我也很高兴。你去哪儿？我去北京大学。你们去哪儿？我们去商店。王兰他是谁？他是谁？王兰他是谁？ Dia siapa？ 玛丽，我介绍一下，这是我哥哥。玛丽，aku perkenalkan sebentar. 这是我哥哥. Ini adalah kakak laki-lakiku. 我叫王林. Namaku Wang Lin. 认识你，很高兴. Senang berkenalan denganmu. 认识你，我也很高兴. Saya juga senang berkenalan denganmu. Jadi baca dari yang belakang. Saya juga senang berkenalan denganmu. 你去哪儿? Kamu mau kemana? Kamu mau pergi kemana? Juga bisa. 我去北京大学. Saya mau pergi ke Beijing University. 你们去哪儿? 你们 kalian mau pergi kemana? 我们去商店. Kami pergi ke toko.
Ami mau pergi ke toko. Berikutnya, dialog yang kedua ada He Zi sama dan Xiaoying. Zhang Laoshi zai ma? Zai. 您是？我是张老师的学生，我姓山下，我叫何子。你是？我叫小英，张老师是我爸爸，请进，谢谢。张老师在吗？ Apakah, ya kan? Ma, apakah Zhang Laoshi ada di rumah? Zhang Laoshi zai jia ma? Apakah Zhang Laoshi ada di rumah? Zai, ada. Jadi, kalau zai ketika berdiri sendiri kan menjadi di, gitu kan? Di rumah, di taman, di sekolah, seperti itu. Tapi ketika dalam konteks seperti ini, ketika ditanya, Zhang Laoshi zai jia ma? Apakah Zhang Laoshi ada di rumah? Jawabannya ada. Zai. Bilangnya zai, yang artinya ada, gitu. Nin shi, Anda, gitu. Anda adalah, atau Anda, gitu. 我是张老师的学生. Saya, 我是 adalah Zhang Laoshi de 学生. Berarti dari belakang. 学生 murid. Ya kan? 学生 murid. De milik Zhang Laoshi. Saya adalah murid dari Zhang Laoshi. Saya adalah murid dari Zhang Laoshi. 我姓山下, margaku 山下. 我叫何子, saya dipanggil 何子. 你是 Anda. 我叫小英, saya dipanggil 小英. 张老师是我爸爸. 张老师 adalah ayah saya. Dilihat di sini, kalau 老师 yang ini, tunggu. Shi yang dari 老师 ini nadanya nada 1. Nada 4. 1, sorry. Nadanya nada 1. Tetapi kalau yang ini bunyinya sama, shi, tetapi yang ini nada 4. Kalau yang ini shi, 老师. Kalau yang ini shi artinya adalah. Yang ini guru, 老师. Yang ini shi adalah 我爸爸. 张老师是我爸爸. Zhang Laoshi adalah ayah saya. Jin Jin, silakan masuk. Jie xie, terima kasih. Itu. Sampai di sini pelajaran hari ini. Silahkan dilatih di rumah, gitu kan? Contoh membacanya bisa dilihat di sini, bisa di-setel, bisa dilatih berulang-ulang. Perhatikan pelafalannya seperti apa, lalu sengtiaunya seperti apa ya. 你们再见.